Jeg tar ikke bare så, jeg vet ikke. Hallo. Fru sommer før Gotthams kjelta heter han her. 535 halvtid. 455 til gammel, hvis det hjelper. Jag har tagit det där sidan på pulten. 534 här var. Jakob Heinsen, tagit det sidan på pulten alla då. Spelar. Ja, vi får börja vi synja. 534 som var en förvår Gotthams kjelt. Hvis jag har någon sang på hjärsta så är välkomna att. Jag vet inte så fast program är för. Som ein föver Gotthams kjelda, djup og underfull og tøy, tannaje og tangeska som i Jesu hjärsta bor. Jesus lät og perl og parstre, Åpna jeg vet til møy, Kjøkken blåe han med frelste, og han værer med som søgn. Og hvor som jakstra tua, og som sart og gjørstor vær, og et sunderbråte hjärsta køyrer Jesus øy fra sær. Jesus lät og perl og porstre, åpna jeg vet til møy. Kjøkken blåe han med frelste, og han værer med som søgn. Under iver ånder under, synd mun fjalt var øyna fer. Tøy Jesu ryk og nøye, glede sånger mun nu Jesus lät och perl och parstre, åpna jeg vet til møy. Kjøkken blåe han med frelste, og han værer med som søy. Ta og alløsens måtne, skal vi gilta porse stå. Hans ryk og nøye skal fire mer ta oppe sjå. Jesus lät og perl og porstre, åpna jeg vet til mun. Kjøkken blåe han med frelste, og han værer med som søy. Ja, vi kunne teka 1370. Ta passionen ein del jøskal.
välkomna att rösa dig. Ta passionen ein til jaua skal og tøyen ut i ta i fagre morgon renner opp vi fri. Ta i Herren kjemur nyer og at søyne heiman be. Ta i frelste skare saunas der i vi. Ta i frelste skare saunas. Ta i frelste skare saunas. Ta i frelste skare saunas. Ta i frelste skare saunas der i vi. Og i morgon ta i kvør Kristi døye røysa skal, og skal standa oppi her og tøtalt li. Ta i søyne ødla gjøran høntar høym og høan skal, ta i frelste skare saunas der i vi. Ta i frelste skare saunas, ta i frelste skare saunas, ta i frelste skare saunas, ta i frelste skare saunas der i vi. Lät mig viska fyr i Herran, ta jag bäge något och det, om i salfat löj fått men väck och by. Ta så Jesus tekur syn i höjm av hesson strushens det, ta i frälste skare saunas der i vi. Ta i frälste skare saunas, ta i frälste skare saunas, ta i frälste skare saunas, ta i frälste skare saunas der i vi. Ja, här är bjöa alla välkommen och ganska flesta var lätt kommen. Vi lägger om till sommarskrona nu och sundagsskolan har haft avslutning i det, så det har varit ferie till Taimon. Så. Men vi får att lägga hela lötna i Herrans center och we want to say welcome to Karen and Chris to be with us here today, and we will hear Chris have a message for us, and I think he will introduce them to start with, but we are going to pray now and then sing a couple of hymns more, and then the floor is yours. Herre, vi kommer framför till så löto och tacka dig för att vi kunde komma till in i ödlan, Herre, och vi inte verkliga bia om tøyna sykning til konanstakan her og det Herre, at du skal lata årtøyt gjeva grøyt til konanstakan, og at du skal gjeva øyne kvarjon just som vi kommande tarvar her. Takk for at du mentor å gjøre til. Og han sier om bådskaperen den samme, så kunne vi få imensborster i ord til å gjøre to taler inn til den ønstak. Du har omsorgen for hver ønstøkken, og til kunne vi ikke annet enn takk og prysa der for her. Du kjenner dere bedre enn vi selv gjør, du kjenner dere bedre enn nekker annet, du har skapt dere. Takk for her at en da nødja det som du har givet dere, og en underfotland det her som vi kunne njøte skaparverket tjatt her til fullnar her, hvordan vi kunne prysa her for hvordan underfotler du erst, og hvordan underfull verktøy ni her. Takk for at da vi sørger etter, så minnet jeg også om at en dag så skulle vi sørge nekka som enn og dyrabærere i en etter her. Så her vil alt fullkomme, ikke som slidig av tøyeren her tann på nekra mata, men her skulle vi sørge til som du erst, og vi skulle mettast av å sørge til. Det underfullt her. Vi ber om at du vil sikne på neste kan her, og vi legger oss til som hava bera herre, som strøyast vi sjuka og vi sorg og vi andre ting herre, at du skal
det standa tajmen nära en särskild hatt här och vi är omdejlat att känna närvär tøyna. Vi lägger oss framvis tøyna händer och be om tøyna sikning och tøyna navn. Amen. Vi får synja nummer 646, Elskaver til endan. Ja. Så tänker vi nummer 806. Stärskur till men vad är det? Ja. Stärskur till men vad är det?
Good afternoon. It's so good to be with you this afternoon. I think Ragnar wants me to introduce myself a little bit. So, I'm Christian Jensen. This is my wife Karen. This is our second time in the Faroe Islands. Our very first friends that we ever met from the Faroe Islands were Olaf and Hannah. And our circle of Faroese friends keeps growing and growing. So about 20 years ago, I gave up a career in law and politics. So that I could come and work in Congress with the National Prayer Breakfast. And since then, I've had the privilege of being able to travel not only in the United States, but also in the Scandinavian and the Baltic and the Eastern European countries. And our ministry is primarily directed at people in leadership positions, where our motto, if you will, is a leadership led by God. So we're trying to encourage politicians and other leaders to come together in common faith around Jesus, put aside their political differences, and find out how to live together and prosper the nation around Jesus. Is that enough about that? Okay. So I know that several of you, because I've talked to you, have been to Israel before. And I know that many others of you who haven't been to Israel still have a heart for the Jewish people. And one of my dearest friends in the world is Jewish. We have traveled with he and his family several times to Israel. He has heard my wife and myself talk about our faith for many years. In fact, he was at the hospital with me every day for weeks and weeks. 2 years ago when I had a liver transplant. So he has had the chance to observe how our faith affects our everyday living. But he has never really had anything more than a head knowledge of his own faith. So recently he had open heart surgery. It was serious. And there were a number of complications that were involved. It caused me to pray for him harder. But it was not enough for him to re-examine his own faith. But he has one interesting habit. And he has practiced this habit every Friday night for about 20 years. So every Jewish Sabbath, he brings his daughter and his son to him. And he lays his hands on them.
And he says a blessing over them. Han signar dig. This is what he says. Det är det som han säger. To the daughter, he says, Vid döttrarna säger han. may God make you like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. Måtte God görs till som Sarah, Rebecca, Leo och Rachel, right? And to the son, he says, may God make you like Ephraim and Manasseh. Vid sonen säger han, måtte God görs till som Lugan, Efraim och Manasse. Then to both he says, Så säger han vid bäge. may God bless you and guard you. God signa dig och varva till. May the light of God shine upon you, Så God lust, låt det andligt sitt lust ut till. and may God be gracious to you. Och ge dig fri. May the presence of God be with you Och Guds närvaro vara vid dig and give you peace. och ge dig fri. Then he kisses each of them. Så måste han dig. That's it. Det är det. It just takes a few seconds. Att det kan några få sekund. But he does this every Friday night. Men han gör det här först för kväll. And if you saw this happen as I have, Och stod i sig till hänt så som jag har. it would bring a tear to your eye, Så vant det till att då finns ju tar jag in. just like it does to mine. Som det gör som är. Because he says it with such love and sincerity. Då det har sagt så står hon Oliver och så står hon kärleka. Well, this open heart surgery was to begin very early on a Friday morning. Ända skolveckan som man skulle ha, hon skulle börja halv 12 för morgon. But like things happen in big city hospitals, Men så är det som det kan hända i stora sjukhus. it got delayed. Så kommer sånt chingar iväg. By the time he was being brought into the operating room, Och tar han så kom in i skolstovna. he realized that he would probably still be unconscious Så sa han att han får helst att vara utan vid. when the time would come that he would normally be blessing his children. För då ju kom tar han vanliga plattiga signa vattnet till sig. Now, to you or I, Och för till och med that may seem like it would be the least of your worries right then. så kunde vi helt att det var ganska han minsta troblogen som man hejar att han där. But to my friend, it was not. Men för vi må så vara det inte. It's one of the few things in his faith that has real meaning to him. Och att han har få tänkt om hans rättsskick som verkligen ger mening för han. And so, rather than pray for his own healing, Så istället för att be för sin egen hälsa or for wisdom for his doctors, eller för visdom till läkarna or for one of the many other things that you or I would have been praying about just then, eller för någon som vi tar att be för akkurat då. he prayed this short little prayer. Så ber han hesa lilla bön. He asked God to allow him to bless his children that evening. Han ber till Gud om lov att släppa signa bönen till sig detta kväll. A very simple request. Nu är det god bön. The surgery took place. Skolveckan för fram. It went smoothly, Det gick väl. but it also went quite late. Men det tog länge tid. Det var sånt. As he lay in the recovery room, Och då han la här och klarade skulle vakna åter. his family surrounded him, Så kom familjen över till honom. and he stirred. Så började han röra sig centrum. He was still unable to open his eyes, Han klarade inte att titta. but he reached out with his hand, Men han räckte händerna fram. and he thought he felt his two children there. Och han helt att han kände fallet det på bönen som var där. And in a very soft, hoarse voice, Och det stillsliga och hasor. he said the blessing. Så säger han signingarna. As soon as he finished, Då han var lever. he went back into unconsciousness. Låg han åter utan vid. When he woke the following day, Dagen efter då han vaknade åter. and the stupor of the anesthesia wore off, Och avskan från höjlvan och började tacka av. he told his family that he had had a dream. Så fortalte han familjen att han hade haft en dröm.
and that in the dream he had been able to do the blessing of his children. Og I drømmen hei han haft möjligheten att sikna bøttene kjøs. But his family told him Familjen sier jo nå, it wasn't a dream. det var ikke en drøm. You actually did it. Det var det du gjort. You woke up for just a few seconds, Du vakna i noen få sekund, blessed the kids, sikna I bøttene, and then went back to unconsciousness. og låste etter hos han vidt. Now, to you or I, For det og meg, this may seem like a very small answer to a very simple little prayer. så virker dette ganske som det lydesvær til en enfalda bøn. But for my friend, it was very different. Men for vindmøyen var dette nekka helt arves. In a flash, Som at snarljøs, my friend had a revelation. hei vindmøyen en åpenbering. He understood that God had heard his prayer Han skyldte at Gud hei hørt hans bøn, and that he had answered it. og at han hei sværa. And that if God could hear the simple prayer Og at hvis Gud hørte en så enfalda bøn, of a simple father en enfalda pappa, for his children, for sine bøn, then God was real. så var Gud verilig. And he really cared for them. Han legger nekka ui teg, And he would answer prayers when they were made. og at han kunne sværa bøn da man bøter. He had never known that before. Han hei ungande vita til afyr. In a moment, he was transformed På en lilla løt så brøttes han from a son of Abraham til en son Abrahams, to a son of God. til en son Guds. And my friend has now engaged in a whole new exploration of what faith really means. Og min vinner, han nu ferdig gang vi kanna, men helt nødvendig nok hva det mest, hva trygg mest, And who God really og is. hvor Gud virkelig You know, sometimes people say that God is too big Og du sier folk at Gud for stor, or too busy eller for opptidgen, to be concerned about the little details of our lives. til at hugsa smålutnar I okkara liv. But I think that opinion is not biblical. Men I halte ikke at han da skåner bibelsk. I think God absolutely cares about the little things that happen in our I lives. halte at Gud hever helt avgjørst ahua I smålutnar I okkara liv. To gain some perspective on this, For jeg synes ikke etter sin større mynd, there's something you have to understand. så det nekka vi må skilje. To God, everything is little. For Gud alt lyd. He created the universe. Han skapte allhøymen. Anything short of that is small to him. Alt som menningen til lyd for han. The question is not, does he care, Spurningen ikke han legger nekka uita, but how deep is his love, men til hvordan djuper hans kærløg, and how broad is his power. og hvordan vui hans megi. Throughout the Bible, we can see examples Vi sutja dømerจากalla bibelna, that God cares deeply about our lives. at Gud han virkelig legger nekka ui okkara liv. One of the passages that I think proves this the best Og at skriftbrotten som viser dette best, is in the Gospel of Luke, her I Lukas evangeliet, chapter 12, kapittel 12, verses 6 and 7. vers 6 og 7. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies, and not one of them is forgotten before God? Why, even the hairs of your head are all numbered. Fear not, you are of more value than many sparrows. Ver ikke 5 sporvar selder for 2 småpenningar, og ikke ein tørre glemter av gode. Ja, om det så å haren I høttet tykkara, så det ødelt talt. Øktest ikke, tid møyre verder enn nekver sporvar. God remembers that little birds that are sold for next to nothing
God minnes til lilla fåglar som skjelder for nesten ikke. means something to him. Det har noe å si for han. They're of small consequence to us humans, Det har ikke stor antydning for oss mennesker, but their creator remembers them. men tar skapare minnes det. Jesus tells us we are worth much more than that. Og Jesus sier vi at vi nekk mer verd enn tar. Of course God cares. Sjølvande legger god nekk ut til. He cares enough to number the hairs of our head. Han legger så nekk ut at han har talt alt haren i høtt i okkara. Now, for some of us, that's much easier than for Ja, others. for okkara det lettere enn andre. There's another good passage to demonstrate this. Det et annet godt brot som viser dette her. It's Matthew chapter 6, Matteus kapittel 6, verses 25 to 33. vers 25 til 33. And we'll listen to Hannah read that. Jeg leser det. Så sier tikkun, stor ikke for livet tikkara, hva de skulle eta og hva de skulle drekka, og heller for liga med tikkara, hva de skulle føre oi. Ikke livet mer mætren og liga med mer klæene. Ikke at foklen hemmalsens, tar sjåa ikke, tar hesta ikke, tar sjauna ikke i løver, og himmar ikke feir tikkara føyer tør. Tid ikke menga mer verder enn tør. Og hver tikkara kan vi ha stora legge ælena til at aldri søgno. Og hver stora tid for klæven, aktig etter liljen av marskene, hvordan der veksa, der arbeider ikke, der spinner ikke. Men jeg sier til henne, ikke selv Salomon, i alle dårdsønne var kladder som en tørre. Klæger nu god så græsige marskene som stender i det, og i morgen vil kaste i ovnen, skal han ta ikke mye mer klær tikkun til troer vøyko. Så skulle det ikke stora og si hva skal vi ete, eller hva skal vi drekka, eller hva skal vi føre ui. Etter alle sløykene så ikke i høydningene, og himmel ikke feir dikker av vøyde at tikkun tørver alt dette. Nei, så ikke først rydde gods og rettvis i hansara, så skal alt dette være givet tikkun omframt. So here Jesus counsels us against worrying. Så her rådgjør vi god okkon i mødre stora. He's highlighting how God provides for the birds and for the flowers, Han viser okkon hvordan god syrger for foklen og for blåmen, things that pass away very quickly så det som dør bort eller kjøtt. and are considered small things by us humans. Og det som vi drukner for nekka som lydig å si. If God cares about them, Så hvis god legger nekka til, how much more does he care about his people? hvordan mye mer legger han så ikke i sitt folk. Jesus' life also demonstrates God's care for small details. Jesu liv viser okkon øysene at god legger i småloder. We see him provide food for those who had been listening to him teach. Vi sier at han gjør dem om mat som har lyst etter med han har lært. He cared that they were hungry. Han var ikke lykka seg om det at de var sveng. He interacted with children Han tog seg ved bøtten, who were thought by his own disciples to be of little importance. han sa egen lærersvenn, han helt ikke nekk på bøtten. He took time with the people that he healed, Han tog seg stunder sammen med folkene som han lekte, addressing their own spiritual problems on an individual level. og han tog seg vid hver enkeltan om tørre andalige trobløyger. One of the great examples of this Og et av de beste dømene om det is the woman who had the issue of blood. kvinnan som er blåsøtt. While he's on his way to heal the daughter of the ruler in the synagogue, Ta han være ved at lekja døtrene til løyeren i synagogene, a man of great importance, men tøtninger mye med over, a woman reaches out and touches Jesus' robe, tar retter en kvinna seg fram og nærste vi kleinene til Jesus. and she's healed. Og hun blir grøtt. Jesus stops. Jesus stekker, He asks who has touched him, spyr hvor var det som nærste ved meg. and he affirms the healing of this woman. Og han stedfester grøyingene til disse kvinnene. He was not too busy, Han har ikke for noe han skuld, and his mission was not too important og det som han skulde var ikke for viktig. to validate the needs of this woman For jeg stedfester det som hendte kvinnan har jo tørva, and to extend wholeness to her. og at gjøre henne høyla. On the night that Jesus was arrested to be crucified, Det kvöldet da Jesus var handtigen og skulle være krossfester, he took the time to heal the ear of the chief priest's servant.
Ta tog ganska stunder till att läsa öra tjänaren köspresten. an ear which one of his own disciples had cut off. Och ett öra som en lärarsvän tror han är högt av. Remember, Jesus had just been agonizing in prayer over what was just about to happen. Minnas till att Jesus han är akkurat be och svarar på in om vad det får hända. He had the weight of the world on his shoulders at that moment. Och det lötna hejan alla veckna, alla hemnon alltså den här. But he was not too busy to stop everything, Men han är inte för någon skund att stäcka. reach out, Han rätte sig fram and heal the servant's ear. och grötte öra tjänaren. He cares about the little things. Han brydde sig om små låter. Many of the Psalms give credence to the fact that God cares about our lives. Nekva salmar lägger oss visakon ösni att God lägger i till små utänskning i akra liv. In Psalm 56:8, I salma 6:8 David writes, "You have kept count of my tossings, put my tears in your bottle. Are they not in your book?" Ja, det är det värsta nödja först. Du har talt och så mängan I har flutt. Tar mig ner i gömd och kynnsätt i tøynen. Standa det ikke I bøg tøyne. Imagine that. Också det knapta. God keeps a record of every tear you shed. God skriva nyer I sina bøg hver jeg for vid gråta. In Psalm 139, I salm 123, verses 13 and 14, vers 13 og 14. he says, "For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well." Du har skapt nøyre møyne, du virka I meg med vår løyve. Jeg takkje til at jeg virka og så avmetelig underfullt. Underfullt det verktøyene, det har vært salmøyen til fullnar. This is a God who is intimately connected with the lives of his people. Det en God som har tatt samband vid løyve til sine folk. In 1 Thessalonians 5, Og I 1. Thessalonikbrev 5, verses 16 to 18, vers 16 og 17, Paul tells the Thessalonians, så sier Paulus vid Thessalonika-folkene, "Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you." 16? Ja. Veri alltid glæger, be utan uihald, takkje I alle førum, ta vilje Guds vid tykkun, vid Kristi Jesus. Well, why would we pray without ceasing Hvor skulle vi be utan uihald? if God doesn't care for every single aspect of our lives? God ikke legger nekka ui öll økene I okkara løyve. The New Testament is just full of descriptions of God's love Norge testamentet fullt av løysingen om hvordan høgt God elskar okk. and his abundant provision for us. Og hvordan han sørger fyrir okkon I iveflau. We are chosen, Vi valgt. children of God, Bøtten Guds. heirs with Christ. Vi samarvingar Kristus her. In Ephesians chapter 3, Og I Efesus brev 3, verses 16 to 21, vers 16 til 21, Paul writes that he's praying for the Ephesians. da skriver Paulus at han byr for Efesus folkene. Go ahead. 16 til 21. at han etter rydgjødømme dordarsøyner skal djeva tikkun, at tid vi anda hansara styrstjast vi kraft og innvorstes menneska tikkara. At Kristus vi trunne skal byggva og gjørstun tikkara, så tid, rådfest og grunnfest I kærløyga, kunne vi ætlun innan høylov være ment at fæta for brødden, longten, dybden og hadden Og kjenna kærløyga Kristus her som styr opp allan kunnskap, for at tid kunne være fyllt vi allare fyllin Guds. Men honom som mentor å gjøre mer enn alt lengt utom til vi vil bia eller skilja etter kraftene som i okken virker. Honom vil dord I samkomne og I Kristi Jesus er jøkken atler tøyer, vi alder og atler over. Amen. The biblical depiction of God is one of mighty power God vil elmendar og bøyblene, så det som en som hever atlan makt and astounding love.
og utrolig kärlek. 1 John chapter 4 verse 8 Första Johannes brev 4 och vers 8 says, "Whoever does not love does not know God, Här ständer att han som inte älskar känner inte Gud. because God is love." Till Gud kärlek. When we love someone, Har vi älskar någon? we care about the details of their lives. Så lägger vi ui smålutnar i våra liv. So how much more does God, Så hur som mer man Gud så inte, who is love, han som kärlek, care about the lives of his children? lägger ui liven tja tajmen som barnen hans. So as you go through this coming week, Så som ditt färra jag nästa veckan som kommer, we're all going to be met with the many little problems of life så får vi att möta de imiska små trubbelökna som livet innebär. that can trip us up, Och det kan få fänga oss, lead us to worry det kan få oss stora, or to discouragement. eller missa möte, Turn them over to Jesus, ber det till Jesus. because he cares about every single one of those problems. Tog att han lägger näka ui, först öjnasa, kvann öjnasa lukla trubbelöka vid det. And he knows how to handle them Och han vet vad kan göras vitta. in a way that will lead us to victory and peace. Så är det snart att vi kunde vara löjd till seger och till fri. Thanks for your time. God bless you all. För att det lustar och god säkert dig. Vi prøver å synge Shane Royne først. Han spør vel ikke glemmer. Tusen tror jag att det gamla för just det hjälper. Tror jag tror. Shane Royne för sig. Det var bra. Vi skal i tungur vera, vi falla skogar av, vi skal i missa møte, som många hjälpes av. Ta Jesus min låtar, a ödlon löjsens väg, hans kurven inte glömmer, och I vet han värar med, hans kurven inte glömmer, och I vet han värar med.
670. Det Angi skiljer til som Jesus. Det gamla det. Skiller till som Jesus Anna samman beras kan Inga Guds nöje tråno Efter kära bojar han Ange skiller till som Jesus Om sorten Tuna sorga Angi skiller till som Jesus Ta helloin till fötter vär Om du lever särst hans hjärsta Vill han fyra djeva tär Angi skiller till som sorten dävor svann Angen så nær tjatt som Jesus Kasta tuna sorga Så kommer Jakob Ja, det ser avverst. Thank you, Chris and Karen. We are grateful to have you together with us this afternoon. It's fantastic. The heard a good answer to prayers. This it's necessary we pray for each other and pray for the world. I halde det vi ser avverst att vi det var hörst det och heter att God hever omsorgar för oss.
hver vi der og hvordan vi der. Det en fantastisk god vi døy. Og måtte det være sånn at vi lærte oss at, som vi da var lært det, at lette alt framfor god. Han han som verdur at lette alt framfor. Jeg sier noen år av kvitt sånn når Klagsvik, og jeg er veldig opptatt av Judas. Jeg skal ikke være noe, men Judas fører til det for kjørsten. Da han i Svitja, og han sa at han enkreie, så fører han til først man forhandlet Jesus vi. Og sier at jeg har synda, men her fikk han ikke synda for gjøving. Hvor måtte han ikke fære ut av Golgata? Her hekker Jesus og døg for alle hans synder. Det er umettelig viktig at vi færer til den rette. At vi færer til god. Det er han som hører bøner, og det er han som sværer. Takk for at du kom her i dag. Fantastisk skal vi gjøre sånn ekv. Kjalt noen vekker i godt. Men det er bedre her som Jesus er. Og han er her i dag. Det har vi mest. Og det sier han ikke øysten i skriften. Jeg tror jeg sjåna i navnet han sier her er han midt i middel. Så det har vi øysten mest i dag. Skulle vi be han. Trofast det ferie vi kommer fram for det. Takk at for nøye tøyne med dere. Og takk for at vi har hentet frem og kjøret som vi har. At bedre kunne annan oppe i bøn. Takk for bønene som du giver oss. Og han er så umettelig viktig å lære oss atter og atter at be og være avhaldende i bønene, Herre. Hjelp oss at vi er gode på en annan, og hjelp oss at minnes til at fære til tøyen til at det ligger nækka som tinsk. Det tog bare alle hamsins synder like om tøyene, og tog bare byrene av kjøkken alle. Hjelp oss at komme til tøyen ved tøy som ligger oss i hjertet. Vi ber det for hessen delen, og takker det for Kristian og Karin, og ta år som tann og bor til oss i det her. Sikna teg og tar familier. Og sikna oss ødel her, vi legger oss tøyner henter, og vi tror ikke ødel til tøyne, og ber det for oss og sikna oss i Jesu navn. Amen. Syntja, takk og god at du forresten er. Det er du. Takk og god at du frelste meg. Takk at deg at du bær vi med. Takk at Herren Jesus du gav. Takk for nøye var djupa her. Takk og god at du frelste meg. Takk at deg at du bær vi med. Takk at Herren Jesus du gav. Takk for nøye var djupa Ja. Og så det kunne jeg. Så det Sarepta, nå har vi 8 unge briller. Kære næsisken, vi er ekvelig takksom for hjelp og trofest i Herrens, nå satt av familieleva byrja i Sarepta utgjør. Herren hever rykelig signa verste og sørst for øtlund tørvid levner. Og løytene er 200 folk i huset, og alt gonger vel. Øtl starsfolk er mannaie, tau fer tørver av vera folk til køkken fra torsten og nav. Halde jeg at bia for versen og Sarepta.